निगम बनी तार फूल गभा शिखर मंजु बंजुल कली गुछ पदांगुली ढाली ब्रह्म सलील शुली गरल कल ज्वाला कल तुच्छ हे जदु बछ नाता चिंता कुहेल बछ सिंधु सिंधु कल पुछ चक्रवार्त कर्तन कर्तरी कलवन नर्तनकारी हरि अछ। ये पदर 6 अनुप्रास आसव। निगम बनितार फूल गभा शिखर मंजु बंजुल कली उच्छ। निगम जे कि वेद वेद स्वरूपी कन्यार मस्तक उपर जहाँकर पाद जो भगवान विष्णु आपण से भगवान आज मर्त्यपुर अवतार होती तेणु जो पादर गंगा जल झरुची जो पादर गंगा झरुंट जहाँ को शिव मस्तक धारण करके गंगाधर बोली नाम धारण कर बही गरल जाला शांत प्रशमित हो जाइए मुझे पाद को आज आश्रय कर मते से पदर टे मिलू। निगम बनी तार फूल गभा शिखर मंजु मंजुल कली गुच्छ पदांगुली ढाली ब्रह्म सलील शुली गरल जाला तुच्छ हे जदु वत्स धाता चिंता को हेल मत्स। आपण धाता ब्रह्मा जिते वेद हरि नेला शंखासुर ब्रह्मा जो चिंता कले आपण मत्स्य अवतार हो पारि ब्रह्मा मत्स्य अवतार हो पारि बर्तमान मोपाई आपण आसवाई कौन कौन प्रकार असुविधा अच्छी कि आपंकर आपण जदि चाहिए मुहूर्तक भितर मो पाक आसीपारे तेणु मत ये विपद आसिक उद्धार करूँ। भाता चिंता को सिंधु सिंधु को कल पुछ कले कौन पुणी एत बड़ समुद्र जल को साधारण आपण लांज पुछ दिहरे रहा तेणु शंकासुर को मारे आपको बहुत सुविधा है। शंकासुर को वध करदे ब्रह्मा को आणिक वेद समर्पण करदे तेणु ब्रह्मा को ही शांति करदे। धाता चिंता को हेले मत्स्य सिंधु सिंधु का कल्प शक्र आर्त कर्तन कर्तरी कलवन नर्तनकारी हरि अछ। शक्र जे इंद्र इंद्र जिते रावणर प्रादुर्भाव है इंद्र 33 कोटी देवता को धरिकी क्षीर समुद्र आपन प्रार्थना करथिला तेणु आपण रघुनाथ रूप में दशरथ को अवतीर्ण होगी वनवास करिकी रावण साथ युद्ध करते किमित युद्ध कले ना कर्तरी कल वन नर्तनकारी हरि हे वन नर्तनकारी भगवान राम अवतार रे वनवास करिकी कर्तन करने गोटे कतुरी तैयारी कले इंद्रंकर आर्त कर्तन करते ना गोटे फाड़ है भालू गोटे फाड़ है माकड़ भालू कतुरीर दुईटी फाड़ है गोटे फाड़ भालू गोटे फाड़ है माकड़ खाली जोड़े फाड़ हो गले तो कतुरीटा चलनी केन चलो तेणु ताप कि गोटे खिल दरकार मझे ये खिल किए से है ना खिल है विभीषण आसी पशिला से पादे शरण महाप्रभु ताकू कल लंकारे राजन महाप्रभु जो प्रभु विभीषण को लंकारे राजासन बस दे पारे मत आज दासी करने कि मुझे चाहूँगी आपणकर पदरज टिके ग्रहण करने कि मत पदरज अभाव हम केबे हेनी मो अंतर भितर पूरा निर्दिष्ट कर सारी जे मु भगवान कृष्ण को ही प्राप्ति हेबी तेणु कृष्ण व्यतीत तो मोर आउ कौन गति ना ये कही पुणी आहरी लिखुं कौन लिखिले परित्राण विनोदे विचक्षण हेल तनु तनुज भाई घुचिगला प्रलय बंचिले मार्कंडेय उच्चारी अछ नुह दुई हे ब्रज स्थायी माने तुम्भर सुखदायी धर धारणे हेल बाई कुंभी कुंभीर हिंसा रंभे तुम्भ प्रशंसा ध्वंसा कहीं कल देई यहाँ परित्राण विनोदे विचक्षण हेले तनु तनुज भाई कौन यार अर्थ यहाँ यही मानक सब परित्राण करिवारे विचक्षण होई आपण होकर सब उद्धार करते यहाँ परित्राण विनोदे विचक्षण हेले तनु घुंचीगला प्रलय बंचिले मार्कंडेय मार्कंडेय दिने विष्णु लीला देखा मन मन
ଭାବିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ବୋଲିକି କେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ପାଇଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଭାସିକି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହେରି। ତେଣୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ, ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରଳୟ, ବଞ୍ଚିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ଉଚ୍ଚାରି ଅଛ ନୁହଁନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ। ଭକ୍ତକୁ ମୋଠୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚାହିଁଲେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଇଏ କରାହେଇଥିଲା। ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରଳୟ, ବଞ୍ଚିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ଉଚ୍ଚାରି ଅଛ ନୁହେଁ ହେ ବ୍ରଜସ୍ଥାୟୀ, ମାନେ ତୁମ୍ଭର। ତମେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତଟାକୁ ଟେକିକିରି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲି, ସେମାନେ ସୁଖଦାୟୀ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ଏଇଟାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଶ, ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ନାହିଁ। ହେ ବ୍ରଜସ୍ଥାୟୀ, ମାନେ ତୁମ୍ଭର ସୁଖଦାୟୀ। ଧର ଧାରଣ ହେଲ ଭାଇ, କୁମ୍ଭୀର ହିଂସା, ରମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସା, ଧ୍ୱଂସା କାହିଁକି କଲ ଦେଇ। କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ଧଇଲା ଜଳ ଭିତରେ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରିକି ଗଜରାଜାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲି। ଗଜରାଜାକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ମାରି ଦେଇଛ। ଆଉ କେଉଁ ଗଜକୁ ମାରିଲେ? ଏଠି କୁବଳୟା ଗଜକୁ ମାରିଦେଲେ କଂସବଧ ସମୟରେ। କଂସବଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁବଳୟା ଗଜ ଇଏ କରୁଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ କରିଥିଲା କି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିଦେଲେ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ମାରିଦେଲ, ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କଲ। ଏ ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କଲ, ସେ ଗଜକୁ ମାରିଲ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ ରହିଲା? ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ଏ ବିପଦରୁ, ତେବେ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଇଏ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ନାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଇଏରେ ପଡ଼ିକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ନାଗର ବର ନାରୀ ଗତି ବିହାର ବାରି, ମଜା ମଜାଇବା ହୋଇଲେ, ମୂଳ କରିବା ଯେବେ କୁବଳୟାତ ତେବେ, ସେ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ହେ ଗେଲେ ଗେଲେ ରଦନ ଉପାଡ଼ନ୍ତେ ହଇଳେ, କଦନ ବିରଚନ୍ତେ ମଲେ, ଆପଣ ତ ବିଦଗ୍ଧ ତାଠାରେ ସଂଦଗ୍ଧ, କାହିଁକି ଲଗାଇବା ହେଲେ। ନାଗର ବର ନାରୀ ଗତି ବିହାର ବାରି, ମଜା ମଜାଇବା ହୋଇଲେ। ତମେ କହିବ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗତି ସାଥିରେ ଗଜଗତି ସମାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଟିକେ ନାଗରିକ ଲୋକ ନା, ତେଣୁ ଆପଣ ସେ କହିବେ ଯେ ସେଇଥି ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଗଜକୁ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କଲି। ଏ କୁବଳୟା ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇ କଥା ନଥିଲା? ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। କଂସବଧ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା, ତେଣୁ କୁବଳୟାକୁ ମାରିଲେ। କୁବଳୟାର ଦାନ୍ତ ଯୋଡ଼ାକ କୌତୁକ ବଶତରେ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ମଲା। ଆଉ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଗୋଟେ ଗଜ ମାରିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଜ ରକ୍ଷା କଲ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ? ମଜା ମଜାଇବା ହେଲେ, ମୂଳ କରିବା ଯେବେ କୁବଳୟା ତ ତେବେ, ସେ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଗେଲେ ଗେଲେ ରଦନ ଉପାଡ଼ନ୍ତେ ହେଳେ, କଦନ ବିରଚନ୍ତେ ମଲେ, ଆପଣ ତ ବିଦଗ୍ଧ ତାଠାରେ ସଂଦଗ୍ଧ, କାହିଁକି ଲଗାଇବା ହେଲେ। ଆପଣ ତ ବିଦଗ୍ଧ, ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣଙ୍କ ତ ଇଏ ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତୀ ଉପରେ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ତାକୁ ମାରିଲେ କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ହାତୀ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲା। ରଖ ରଖ ସବଦ ଯୋଗେ ଶ୍ରୁତି ସ୍ତବଦ, ବୃତ୍ତଦ ହୋଇଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ରଖ ରଖ ଉଚାର କେତେ କଲା ଦେବାର, କାର୍ମୁକ ମିଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର। ହେ ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ତବ ସ୍ତବରେ ଶ୍ରୁତି ସାନ୍ଦ୍ର, ଅପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ତମୁନିନ୍ଦ୍ର। ଭକ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁରକ୍ତ ମହିମା କଲେ ବ୍ୟକ୍ତ, ଉପେକ୍ଷୀ ଶରଣ ପାରିନ୍ଦ୍ର। ରଖ ରଖ ଉଚ୍ଚାର କେତେ କଲେ ଦେବାର, କାର୍ମୁକ ମିଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର। ମିଥିଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ,
रक्षा कर बोली शिवधनु आपन की प्रबल डाकुची तेणु हे डाक तो कहीं शुभिलानी एपटे सीता अच्छा सीता को पाइबापी कि शिवधनुटा को मुहूर्ते लगे भांगीदेल आपन कहे गज मत विकल डाकिला रक्षा करदेली ये तो विकल डाकी आपको कहीं रक्षा न करके आपको रक्षा कले आप सीता को पाइबे तेणु सीता को पाइबापी कि निज स्वार्थ हासिल करने शिवधनुटा को भांगीदेल रख रख उच्चार केते कले देवार कार्मुक मिथिला नरेंद्र मिथिला रे शिवधनु भांगिकी विवाह हेल ये सीता को तेणु निज स्वार्थ हासिल सीना कर बर्तमान मुझे को डाकुची मु प्रार्थना करुँची मो दुख टिके शुणु मुझे आपन को ये दासित्व वंचित हबी मु निश्चय प्राण हत्या करी एटा को केबे हेले मिछ बोली भावनी विक्रम करी व्योम चुंबिबा पराक्रम चयमय पयर धुआ जलजाल मंजुल जति भी पंचीमाल कक्ष कर नरे हेला थुआ हे जीवरुआ जलांजलि हे बारुदिया हे ब्रज दाबा नल पिया चेदी बंदन ज्येष्ठ नंदन हेब श्रेष्ठ बोली देखाऊछि उदिया ए ब्रज दाबा नल पिया ब्रजपुर आपन दाबा नल पान कर देथिले गोपाल मान को रक्षा करने की ए चेदी नंदन ज्येष्ठ ये चेदी नंदन चेदी राजा पुत्र शिशुपाल ये आसी श्रेष्ठ हम बोल कि आपण को आगे ये श्रेष्ठ हम लाइट आगे ये लंठन आलुआ सूर्य पाखे कि जुड़जुड़ा तेणु आपण हेला करतुनि आपण को मो मन कथा भी जना अच्छी आपण सब अंतर्जामी आपण सब विषय जानी कहीं आपण हेला कर विक्रम करी व्योम चुंबिबा पराक्रम चयमय पयर धुआ आपण भाविबे जे ये रुक्मिणी को साथी तो मोर देखा नहीं कि साक्षात नहीं ये एते मो ऊपर आकृष्ट कहीं हेले तेणु मु जड़े साधारण लोकर कथार आपण प्रति आकृष्ट हैनी देवर्षि नारद आपण को गुण गायिकी आकाश मार्ग जाऊे मो पुष्पवाटिकार जा पहुँचले सी जो पुष्पवाटिकार पहुँची मुझे नतमस्तक होती प्रणाम करी समय विपंची जे बीणा माल जे अक्षमाल कान रे माल रखिकी बीणा को काखर जाकि मते कर अंजलि जलदान करी जलदान पाइला दिन ठारू आपणकर कीर्ति गायिकी जो जलदान करी जलदान पाइला दिन ठारू मो ये जीवन वृक्ष रोई हो जाए बंची रही आज पर्यंत मु कौन प्रकार प्रसम ये मनस्ताप मोर ना केवल भगवान कृष्ण को ही प्राप्ति हेबी बोलिकी मु आनंद रे चलुची मत मो ये आनंद आप नष्ट करतुनि आपण निश्चित आसतु मते उद्धार करतु दुख चंद आह्लाद मोदरे दुख चंद्र सूर्य देबारु बहिबारु राग नवघन मूरति वर्तमान रे गति लीला रे तिलार्धे बेग हे अघनाग मघवा मस्तक रे जोग हे बसे निदा घर रोग तब चरण दीन कलश तब चरण दीन करुणा निकेतन कलश केतन सुभग आह्लाद मुदरे दुख चंद्र सूर्य देबारु बहिबारु राग नवघन मूर्ति वर्तमान गति लीला रे तिलार्थ उद्वेग आपण होती नवघन नुआ मेघ मूर्ति आपणकर नुआ मेघ आसिक जदि पहुँचे ये जो ज्येष्ठ मास खरा भली आसिक शिशुपाल पहुँची मत नवापाई कि सी कौन कि आपण से नुआ मेघ रूप धारण करी शीघ्र आसिक मत उद्धार करंतु आह्लाद मजरे दुख चंद्र सूर्य देबारु बहिबारु राग नवघन मूर्ति वर्तमान गति लीला तिलार्थ उद्वेग हे अघनाग मघवा मस्तकर जोग मघवा जे कि इंद्र
ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଯିଏ ପାଦ ଥୋଇଦେବା ଭଳି କ୍ଷମତା ଯାହାଙ୍କର, ସିଏ କୃପା କଲେ ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଖରା ରହିବ। ଇଏ ଶିଶୁପାଳ ଇଏ ପାଜି ଭାଜିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଜ ନୁହେଁ ଗିର ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାର ପୟର ପୁରାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଥା ପୋତିଲେ ବ୍ୟଥା ଲଭିବଟି ସର୍ବଥା ମିଥ୍ୟାଏ ନୁହଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ହେ କି ପୁଛ ମୁକୁଟ ନ କରିବ ମିଛ ସଙ୍କଟକୁ ମୋ ନାହିଁ କଛ ତୁମକୁ ଦେଲି ବହିବା ପାଇଁ ସ୍ନେହ ବହିତ ହୋଇଥିଲ କଛ। ବ୍ୟାଜ ନୁହେଁ ଗିର ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାର ପୟର ପୁରାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଏ କଥାକୁ ମିଛ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁନି। ବ୍ୟାଜ ନୁହେଁ ଏ ଗିର ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାର, ଆପଣ ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୟର ପୁରାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆପଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛପିକିରି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛପିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଜ ନୁହେଁ ଗିର ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାର ପୟର ପୁରାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଥା ପୋତିଲେ ବ୍ୟଥା ଲଭିବଟି ସର୍ବଥା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ। ହେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯଦି ମୁହଁ ପୋତିଦେବ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା ଇଏ କାଳ କାଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ହେ କେକି ପୁଛ ମୁକୁଟ ନ କରିବ ମିଛ। ହେ କେକି ପୁଛ ମୁକୁଟ, ଆପଣ ମସ୍ତକରେ କେକି ପୁଛ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ କେକି ପୁଛ ମୁକୁଟ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। କେକି ପୁଛ କ'ଣ? କେକି ପୁଛ ବୋଲେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ସଙ୍କଟକୁ ମୋ ନାହିଁ କଛ, ମୋର ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ୟାକୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୋର ପଦସ୍ପର୍ଶ ନ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଏରା ମୋର ସତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା। ସଙ୍କଟକୁ ମୋ ନାହିଁ କଛ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଲି ବହିବା ପାଇଁ ସ୍ନେହ ବହିତ ହୋଇଥିଲ କଛ। ଆପଣ ତ ସ୍ନେହ ବହିକି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ପର୍ବତ ଟେକିକିରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଆତଙ୍କରେ ଡାକୁଛି, ମୋ ଡାକ କ'ଣ ଶୁଭିବନି? ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନ ଆସିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆପଣ ଆସିବାର ଯଦି କାଳ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଶିଶୁପାଳ ଯଦି ବେଦିକି ଆସେ, ସେ ବେଦିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏଠାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଅଧିକାର। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ କର। ପୁରା ଅଧିକାର ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଅଧିକାର ରହିଛି, ଆକୁଳତା ରହିଛି, ବିନୟ ରହିଛି, ଆଉ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏତିକି କହିକି ଚିଠି ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ଜଣେ ଦାସୀ ହାତରେ ପଠଉଛନ୍ତି।